ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खं चक्रं कृपानं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीम् ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। You can start Arvind ji. Arvind ji followed by Geeta ji, then Renuka ji, Shanta ji, Sundara ji, and finally Sonali. Sonali. Please follow this order. ॐ अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाञ्जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। 2 times or? I think one time is enough. Om Rishiruvacha. ॐ ऋषिरुवाच। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैरलिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। Arikula Bayadam. Okay. I heard Ali, not Ali, Ari. Okay. Katakshehi Arikula, Ari is enemy. Arikula Bayadam. Bayam Dadati Arinam. Kula, the family of the Ari, the host of Okay. enemies. Next person. ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैः अरिकुलभयधां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयतां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां
तत्त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच Shloka number 9. या मुक्तिहेतोरविचिन्त्य महाव्रतास्त्वम् अव्यस्यसे शून्यतेन्द्रियतत्त्वसारैः। या मुक्तिहेतोरविचिन्त्य महाव्रतास्त्वम् अव्यस्यसे शून्यतेन्द्रियतत्त्वसारैः। ॐ या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। महाव्रतास्त्वम्, not महाव्रतात्वम्. आवृतास्त्वम्, okay. Vrata, not vrata, also vrata. Mahavrata, tvam, you. Yes. Okay. या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे Vratastam. You are also saying vratatvam, not vrata. Vratatvam, you. Yeah. Charanji, why add a Tvam- sakara, is it? Huh? Do we have to add a sakara there? No, vratatvam only, not vratastam. Some, yes. Vratatvam only is okay. Let me do it Oh, again. okay. Yeah. Yeah, what did I say? Yeah, vratatvam only, not vrata. Vratatvam. I mean, vratatvam. Okay, From okay. I you. think Okay. it's Yeah. okay because that it seems as though that the tvam pratyaya is added. So vratatvam is fine. Yes. Tvam Yeah. vratatvam. Mukti. Okay. या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्
अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः या मुक्तिहेतुरविश्चिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी 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 मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः 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 विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् महाव्रतात्वम् I mean, my mistake. I thought it is making it as a tvam. That tvam is separate word. It's okay, but in chanting we cannot distinguish. It's very difficult. Mahavratatvam, the status of being a vrata, but tvam is a pratyaya and pratyaya is a. But that is not a pratyaya. Tvam is you. But it cannot be added here. Anyway, it's okay. So Mahavratatvam is chanting is fine. It's correct only. Okay. I took it something other way, wrongly. I didn't understand. I didn't understand what was the It confusion. is okay. There is nothing, no problem. Tattvam is there. Tattvam, Gatatvam, Patatvam. So like that. So I like that. I mean, when you chant, that meaning, Arthas Pranam happen in my mind. That is my misconception. Okay. It is not like that. Vrata, Mahavrata is Srilinga. You are talking. Ya, that is Ya, Sa Devi, Mahavrata, Avichintya Mahavrata.
She is Avichintya, inconceivable, not able to conceive. Mahavrata of great vrata. She did penance, right? Tapas, Mahavrata she is. So Tvam Mahavrata, Avichintya Mahavrata. That is the Vakya. So it's okay. Charanji, there is an asterisk, and underneath That that, is asterisk. pa and some cha abhyam something is there. Putra What asti. does it mean? Ah, there last. Patabheda is there. Instead of Mahavrata cha, Mahavrata cha is there, I think, probably. Instead of Tvam, cha Instead is there. of Tvam, correct. Instead of Tvam, it is Cha. Cha is a Mahavrata cha. Yes. So, yeah, both are okay. Cha is also okay. Tum also is, it's also okay. Both are fine. Patabheda is. या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अव्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षातिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी या Om. मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतास्त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षातिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी. Either you can Oh. chant with the pause doshaihi or together also. Yeah, no problem. That's why first time I split each quarter I chanted as a individually. The second one I chanted the whole thing. Anyway, can be done. Okay. Om. Ya muktiheturvichintya mahavratatvam abhyasyase suniyatendriyatattvasaraihi moksharthibhirmunibhirastasamastadosaihi vidyasi sa bhagavati paramahi devi. या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी. या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त No, समस्ततो Munibir, okay. Munibirasta, not Munibirasta. मुनि Mokshatibir not Munibir, then Rasta. मुनिभिः यस् मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। या मुक्ति हेतु, या is referring to Devi. या सा, या मुक्ति हेतु अविचिन्त्य महाव्रता सा भगवती परमा इति। हे देवी, तुम विद्या असि, you are विद्या। या मुक्ति हेतु, हेतु the cause for mukti, मुक्ते हेतु मुक्ति हेतु, या मुक्ति हेतु the cause of moksha। अविचिन्त्य not possible to conceive, and she is of great vrata, that vows what she has taken, and penance, austerity. So avichintya mahavrata, then Suddenly, from abhyasya, yeah, avichintya and achintya both are same. same. Achintya, avichintya, same. That upasarga, it is achintya, na chintya, achintya. Avi is not a nunch, it's not negative. Avichintya meaning same, not conceivable. Avichintya, achintya. Okay. Then tvam abhyasya, say that's karmani prayahat. You are practiced. I mean, by whom? By suniyatendriya, sushtu niyata indriya, which is restrained, niyata, and tattva saraihi, sunyatendriya tattva saraihi mokshartibhi, by the seekers of moksha, for understanding the tattvam, sunyatendriya tattva saraihi mokshartibhi, moksharti is the, what is the pratipadikam? Mokshartin nakaranta shabda, like karin karibihi, mokshartibihi, and munibihi, who are the seekers of tattvasara, are seekers of moksha, who seeks tattvasara. Tattva means the truth. So how they gain that? By restraining the sense organs, and who are bereft of all the doshas, samasta munibihi, samasta doshehi, asta samasta, asta means asta is thrown, who has given up all the doshas. Samasta doshehi, free from all the doshas. You are abhyasa, means abhyas, you are practice, means to attain you, they all do abhyasa, they all do sadhana. Tvam vidya asi, is tvam vidya asi, you are the vidya, you are the knowledge. And hey Devi, you are the vidya, sa bhagavati, ya and sa you can connect. Ya mukti hetu vichintya mahavrata, sa parama, she is the ultimate, the goddess Parama, the greatest. There is no one greater than her, and she is Bhagavati. Bhagavati from the Bhagavan, then Bhagaha, the sixfold qualities. I think you know. Aishwaryasya samagrasya,
वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञानवैराग्योश्चैव षण्णा भग इति रणा. There is a shloka in the Shiva Purana. The one who has sixfold qualities in total measure is called भगवान् Bhagavat, and Bhagavan. Bhagavat, Srilinga will be Bhagavati. Pullinga it will be Bhagavan. It is Takaranta Shabda. You remember in the Sanskrit class, the Dhimat, Dhima, Dhimanto, Dhimantaha, I explained few classes before. Patitavat, Patitavan, Patitavanto. Maybe if you don't remember, it's okay. There is a Srilinga form. Bhagavati, Bhagavatyo, then Nadi Shabdavat. Tvam Bhagavati, Srilinga of Bhagavan. The one who has got sixfold virtues, qualities is called Bhagavan, Srilinga Bhagavati. Hey Devi is Sambodhana. Indeed, you are that Bhagavati, the ultimate Hey Devi. It is a stuti. You know, this chapter is about stuti only. Next one. Shabdatmika Subimalargya Josham Nidhanam Udgitaramya Padapatavatam Chasamnam. Shabdatmika Subimalargya Josham Nidhanam Udgitaramya Padapatavatam Chasamnam. शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां 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 च साम्नाम् शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपट पदपाठवताञ्च साम्नां सशब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवताञ्च साम्नाम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री. देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री. देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री 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 देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाटवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाटवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात् excuse me शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीत रम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठपथां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी
त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सा देवी. देवी शब्दात्मिका. शब्दात्मिका is शब्द ब्रह्म. शब्द रूपेण. शब्द ब्रह्म. शब्द ब्रह्म is Omkaraha Pranabam. So she is in the form of Pranava. We can take that meaning also. Or Shabdatmika is in the form of the Vedas. She is in the form of Veda. And here, what Sandhi? Anyone can tell? Which one? I'm highlighting there. Oh, I'm not seeing one moment. What Sandhi? When we say Shabdatmika Devi, in the form of the Vedas, in the form of Shabda Brahma, and that Veda reveals Brahma, therefore Shabdatmika Brahma, she is the form of the Vedas, the words of the Veda. Then Sumimala Rigya Jusham, Nidanam, Mudgitar Pada, Padapatavatam Chasamnam, keeping, remember all those words in context. How do you split this? I mean, those words are helpful understanding this, and therefore you can split the Sandhi. Samna is Samaveda. Do you spot the Samaveda? Samaveda it is. And here it is Yajusham. Yajurveda. Yajusham. Then what should be something hiding here? Vimal. Vimal. Who is Vimal? Vimal, Kamal, only Vimal. Subimala plus something plus Yajusham. Or that much I can say. Rik. Exactly, it is Has Rik. to be. It has to be, but how? Subimala plus Rik. Subimala Sumimala. plus Rik. A plus Rig Rik. becomes Rig because of just What's one. Sandhi? Gunasandhi. Ar. Subimalargya. You have to spot Gunasandhi here. Otherwise, what will happen? Subimalargya. So it's a Lyabanta something. Make a think like, Hmm. you know, Pranamya. Subimala, like that we may think it's not. This Rik Sandhi. Subimala means Sushtu Vimala pure. The pure Rig and Yajur. Vidhanam is treasure. And Samaveda qualified by these words Udgita Ramya Pada Patavatam Samnam. Patavatam means one who recites the words which are very Ramya, pleasant to hear. Udgita. That's words which are sung, Udgita. Or the word Udgita also can mean Pranava. There's another meaning is given. Udgitaha is Pranavaha. Brahmanaha Pranavaha Sarvada Uryat. So Pranavam, the Samaveda. So referring to all the three Vedas, the form of three Vedas, form of words of the three Vedas, she is therefore Trayi Bhagavati. She is the form of Trayi Trivedi, the form of three Vedas. Atharva Veda is not. It is all considered because the three Vedas are important. Other Veda is understood. Okay. Even in Gita also comes to know what is that shloka in the second chapter. Three Veda. The one who has then studied all the three Vedas, you know, that second chapter it comes, forgot. Trigunatmika. The shloka begins with Trigunya Vishaya Vedaha. Okay, that's the word.
Traigunya Vishya Vedaha. Yes, So, Traigunya Vishya Veda means referring to three Veda. Traigunya Vishya Vedaha. That is, it's only a three Vedas referred. Okay, Sa Bhagavati, she is in the form of the three Vedas, the words of the three Vedas, for Shabda Brahma, and Bhava Bhava. Bhava is this world, samsara, this world. Bhavanaya for this sustenance, protecting. Bhavanaya, protection. Bhavanaya. Bhava Bhavanaya Chaturthi, the purpose. You remember Chaturthi, what we said the last Sampradana. Bhava Bhavanaya, Jagat, this Jagat for the sustenance of this Jagat. Bhava Bhavanaya. And Sarva Jagatam, Sarva Jagatam, Paramarthi, Antri. She is Antri. Antri is Andatu, Antru, Anta, Antaro, Antaraha, Data, Dataro, Dataraha, Karta, Kartaro, Kartaraha, Anta, Antaro, Srilinga, Antri, Kartri, Srilinga. So, Paramarthi, Arthi is Dukkha. So the one who is the destroyer of the Dukkha of all the Jagat. All the Jagat means all people of the Jagat. And Varta is the word. She is in the form of the words. Varta is speech. The words, speech. Speech is better. Varta, speech. Okay, Devi, Sa, she is in the form of the Shabda Brahma, in the form of the three Vedas. Sa Bhagavati, Paramarthi, Hantri, Jagatam, Sarva Jagatam, destroyer of the Dukkha of all the three worlds. Three worlds, Jagatam. Sarva Jagatam, not three. All the Jagat. Jagat means anything which is objectifiable. Jagat. So Sarva Jagatam, Sarva Lokanam, we can take all the lokas, Paramarthi, and three destroyer of all the dukkhas. Okay. It is also Antri, is Pratama Vibhakti. Sa Devi, Trayi, Bhagavati, Varta, Paramarthi, Hantri, all these are in Pratama Vibhakti. Shabdatvika, Pratama Vibhakti. And who is the treasure? Nidhanam means treasure. Nidhanam of the three Vedas, which are pure. Subhimala, Rik, Yajusham, Nidhanam, Udgitaramya Pata, Padapatavatam, Samnam, Nidhanam, Sa Devi, Shabdatmika, iti. Okay. Fine. Next shloka. Oh, where did it go? Sorry. Shloka number 11. Shloka number next. Medhasi. Medhasi Devi Vidita Kila Shastra Sara Durgasi Durga Bhavasagara Naura Sangha Medhasi Devi Vidita Kila Shastra Sara Durgasi Durga Bhavasagara Naura Sangha मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा 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 मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसंगा मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसंगा मेधासि Sorry. मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा
मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा Oh, that's the last one. Okay, I thought somebody is left out. No. Sorry. 1 minute. Here in English, in Hindi translation is given. Varta. Varta is Cheti evam Ajivika. That meaning you can take. Ajivika means she is a life. Bhava Bhavanaya Varta. So Varta, I said at a speech, can Bhava Bhavanaya, for the sustenance of this Bhava, this world, she is the Varta, she is a life. Another meaning. Since dictionary meaning you will not get. Varta means Varta, news is there, one meaning is that Varta, right? Adyatana Varta, today's news. So that is not the meaning you cannot take here. Varta either can be speech, but you can take it as life Ajivika. So she is the life who gives sustenance to this world, to the Jagat. That meaning you can take Varta Ajivika. Okay, next second quarter. श्रीखैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीखैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीखैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीखैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीकैठभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीकैठभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा Sanjeev, when we have this kind of bija mantras followed by anuswara, like bija mantras followed by any of these Vargya Vyanjanas, we do the Parasavarna, but it is not to be done if it is a bija mantra. So does the same rule apply here? Jihvamulya should not be done, is it? Shrihi? Shrihi is not Bija Mantra. Oh, okay. It's not a Bija Mantra. Shrihi means Lakshmi here. Okay. So by default, all bija mantras have anuswara, is it?
Om Grim. Because Not, Shreem we not, say, no? We Shreem say is Shreem there, and and not all the Bijaman Anuswara. Sauhu is there. So like that, in Bangla, in Bala Sundari, Sauhu. Mhm. So therefore, it's not like that. Okay. But Shreem is Bija Bija mantra. mantra, when it is a Sandhi, should not be done. Om Namo Bhagavate, that is not proper. Om Namo Bhagavate only. Om is Om. There it is Bija mantra. So here Shrihi is Lakshmi. Shrihi, Shriyau, Shriyah. Shri Ikaranta Shabda, Lakshmi. Kaitava Hari Hridayaika Krita Divasa. You can understand simple. Kaitava is the Asura. Hari is the enemy. The enemy who is the Asura. Kaita, Bhari, should not take like that, huh? Kaitaba, Ari. Ari is enemy. Kaitaba, who is the enemy of whom? In whose art she resides. So it means who is that person? In the art of the enemy of the Kaitaba, she resides. How beautifully it's given, huh? Who is that then person? Who is that person? The Bhakta. No. Mahavishnu. She is a, right? Kaitabasya Hari, the enemy of the Kaitaba, in whose art Krita Adivasa she resides. Okay. Okay. In her husband's art. Okay. That's what it means. Kaitabasya Adihi Kaitabharihi Kaitabarehe Hridaye Eka Adi. She has got only the residence in the heart of the enemy of the Kaitaba. So who is the Kaitabha Ari here? Kaitaba is the Asura. Sari. Okay. Enemy of Asura is that who killed that Kaitaba is Bhagavan Vishnu. Therefore, Vishnu ho Hridaye, simple, in the heart of the Vishnu. Okay. Okay. As a spouse. Okay, let us stand this. Medha means we know Grahana Dharana Shakti. Medha. So Medha, see, she is the Medha Shakti and Medha Striling. Okay, Medha we can take it as Strilinga. Medha is actually Shabda, but Strilinga Medha is there. Medha. Okay. Pullinga Medas, Vedaha, Medaso, Medasaha. Medha, it is Strilinga Shabda. You have to take like that. Medha Suktam, that's why Medha Suktam. Grahana Dharana Shakti, it is Veda Shakti. Vidita Kila Shastra Sara, it's a Bhagaviki compound. The one who knows all the Shastra, essence of all the Shastra. She is Durga Asi. Durga means something which is difficult to cross over. It's called Durga, difficulty. The one who removes that makes it easy. That's called Durga Devi. That is one shloka I forgot. In the Durga Suktam, I quoted the shloka from some source. I will send it. Durga, why it is called Durga iti one. Vyutpatti, nice shloka is there. I forgot where it is. I'll see. Then Durga Baba, it's a nice word. Durga Baba, then Durga Baba Sa. There are no, you cannot read like that. Durga Baba Sagara Nauhu. Nauhu is boat. Nauhu Nava. Aukaranta Shabda, Srilinga Shabda. Nauhu Navo Navaha iti. She is a boat for crossing this ocean of samsara, which is difficult to cross over. Asanga, at the same time, she is without any sangha and not attached, detached. And Shrihi Kaitabhari Daitadivasa Visa, and she is Gauri. Tumeva Shashi Mauli Krita Pratishta. Means Shashi Mauli is Chandrasekhara, Shashi Mauli, all mean same. What is Shashi Mauli then? Shiva. Shiva. Shashi Mauli Krita Pratishta, the one who has the crescent moon in his head. He is Gauri. She is the Gauri of her, wife of her, spouse of her. Right? मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसंगा श्रीखैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा
मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भव sorry दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा मेधांसि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा Medha Durga Shrihi Gauri. All are she only. She alone, you alone. Asi, you can supply. So Medha Asi, Durga Asi, Shrihi Asi, Gauri Asi. And each word is aptly defined. Medha means therefore Vidita Kila Shastra Sara. Durga is therefore Durga Baba Sagar Naura Sangha. Shrihi is therefore a qualifier, Kaita Bhari Hridayika Krita Divasa. Gauri, therefore Shashi Mauli Krita Pratishtha. Aptly one adjective. Nicely. even So Vidita beautiful. even Vidita Khila Shastra comes in Totakashtakam. Yeah. Yes. Okay. Gita Kila Shastra Sudha. Yes. Yes. The word Veda is defined, is given
Dharanavati buddhihi, it's called buddhi. Grahana dharana shaktihi buddhihi. The commentary it is given. And Shastra Sara, what is Shastram? Yes, a shloka, beautiful shloka. Pravrittirva nivrittirva, nityena kritakenava. Pumsam yena uppadishyete tat shastram iti abhidiyate. With regard to pravritti or nivritti, or what should be done, that shastram is that which gives upadesha, which just upadesha to the human beings. So that is, human beings supposed to follow the instruction of the shastra, which with regard to pravritti and nivritti. Pravrityatmaka shastram, nivrityatmaka shastram. That is the definition of shastram. And she is the Sara of the shastra. And Durga, see, for that also in the commentary is given. Durga Bhavasagare Nohu Iva Parangati Sadhanam. She is a sadhanam for crossing over this samsara, which is very difficult to cross over. Atava Dushprape Bhave Sambhav Parabrahma Tattve Sagare Asanga Ragati Ragita Durga Dushprabhava Nauka iti. In this Sagara Parabrahma Tattve Sagare Asanga. We can take that meaning also. This Parabrahma Sagara, she is not, she is Parabrahma Sagara Asanga iti. She is not touched by Raga, Dvesha, etc. Raga di Ragita Durga. That meaning also can be taken with the commentator says. These are all okay, okay. Other possible meanings extra. The next one. Ishat Mamalam Paripurna Chandra. You cannot stop here. It's a compound, not Chandram. So it has to be immediately the next line to be picked up. Ishat Mamalam Paripurna Chandra Bimbanukari Kanakotama Kanti Kantam. Ishat Mamalam Paripurna Chandra Bimbanukari Kanakotama Kanti Kantam. ईषत्सः Sahasa. ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तम कान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमात्त रुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृत मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा 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 तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण Ishat sahasamalam. Ishat is a little. Sahasa is hasdatu. Asati, asataha, hasanti, smile. Sahasa means smile. Ishat sahasa is just smiling, not laughing, just smile, which is pure. Amalam is pure. Your smile is very gentle, very pure. And paripurna chandra bimba anukari. Paripurna chandra, full moon. So that bimba anukari, the bimba is the image of Reflection. not reflection, not pratibimba. So she likes like the paripurna full moon, her face. And Kanaka is gold. Uttama Kanaka is pure gold. Uttama Kanaka shines. Kanti is shine. Like the Uttama pure gold shines, like that her face shines. And she who has got a smile, little smile, which is her lips smile, the face. And that is Atyadbhutam. It is, okay, Atyadbhutam we can connect later. This Magisha Surena Vaktram Vilokyas, having seen this face, such a beautiful face, Attarusha Prakrutam, Sahasa Prakrutam, she's even having seen this such a beautiful face, which is like the full moon and shines like that of pure gold. She struck you suddenly. Sahasa Prakrutam means that is Adbhutam, Atyadbhutam. It is something extremely strange. How he could, strike you. Prakrutam. Struck. Prakrutam means strike, hit. I mean, she was about to hit, then David defended, of course. Having seen such a beautiful face, shining face. Attarusha is out of anger. Attarusha Magisha Surena Sahasa Prakrutam is Atyadbhutam. It is Atyadbhutam. It is extremely strange. How could he hit? That is the meaning, huh? Ishat Saha Samamalam Paripurna Chandra Bimbanukari Kanakottama Kanti Kantam Atyadbhutam Prakritamattarusha Tathapi Vaktram Vilokya Sahasa Magisha Surena Ishat Saha Samamalam Paripurna Chandra Bimbanukari Kanakottama Kanti Kantam Atyadbhutam Prakritamattarusha Tathapi Vaktram Vilokya Sahasa Magisha Surena
You can see in this all these shlokas. Vaktram, the word is Vaktram Vilokya, having seen the Vaktra is face. The face is qualified. The face is Ishat Sahasam, Amalam, pure, Paripurna Bimbanukari. Vaktra is what linga? The seeing that you can tell. Napumsakalinga. Napumsakalinga. Kalinga. That is why Bimbanukari, Nakaranta Shabda, but it is Bimbanukari. Otherwise Bimbanukari or Bimbanukarini, it is Shrilinga. But Bhaktram is Napumsakalinga, therefore Paripurna Chandra Bimbanukari, and also Kanakottama Kantikantam Napumsakalinga, qualifying Bhaktra, the face. Right? Attarusha, Rusha is anger. Attarusha, out of with anger, Mahishasurena, Prakritam, Idam Bhaktram, Tathapi, even when the face is so beautiful, how is that he, struck you? That's the meaning. Yes. ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारी ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रकृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रकृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सः सममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण
Attarusha. Okay, not Tarusha. Tarusha, I mean, there's no Tarusha, Taru and all. Attarusha. Yes, say now, Mama Upata, Samasta, Durita, Mama Upata. What is Mama plus Upata? Upata means gathered. Upa plus Ata. So, gathered. Ata. Da means to give. Ada means to gather, to collect. So, Attarusha means one who has, the anger. Attarusha. Tritiya Bhakti, Attarusha. Magishasurena, it is adverbial. Attarusha Sahasa Prakritam. Out of anger. Attarusha. So, Prakritama Tarusha Tatapi means, then why Tarusha Tatapi? Prakritama Tarusha Tatapi. Got to read, really chanting is okay, but when we hear Tarusha, when it's distinctly heard, okay, what is Tarusha? There is no Tarusha, the word as, no. Rusha is there. In this context, Rusha. Means anger. Okay. Drishtva tu devi kupitam bhrukuti karalam udyachashanka sadrashat chavi yanna sadhyaha. Drishtva tu devi kupitam bhrukuti karalam udyachashanka sadrashat chavi yanna sadhyaha. Sandhis are Drishtva. involved. Sandhis are involved. You have to find out what sandhi is. दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् सदृश्चव्यन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः. दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः. दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः. प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन. प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन. प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन. कुपितान्तकदर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं
कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् 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 कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तक दर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तक दर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन. Suddenly yantram came, right? Chitram become yantram. Drishtva, this nice beautiful shloka. Drishtva devi kupitam brikuti karalam udyat shashanka sadrichachavi. This is very difficult, Sandhi? उद्यत You have to sprint. उद्यत शशांक सदृशत छवि Sadrisha, not sadrishat. Sadrisha, sadrishat chavi. Yes. Sadrisha is similar. Chavi, when Chakara follows Tukagama comes. Tukagama, okay. Checha Sutra, Padantadva, optionally also it can. Dirgat Padantadva. For Dirga, it will be optional. For this, with the Sandhi, so this Chakara comes. That is Tukagama comes. Because of that, you see that. Sadrisa Chavi. Okay. So, Udyat Shashanka Udat Sadrishaha Sadrisha Chavi. Brikuti Karalam. Brikuti Karalam is so Devi Kupitam Devi, Devi, Kupitam Drishtva, seeing the face of the Devi, which is anger, right? And Brikuti Karalam means who that the eyebrows, she makes it Brikuti. She becomes not straight, it is crooked. Brikuti means it is not straight. Frowning. That's called, frowning. Eyebrows. And the face, which is like, now, Udya Shashanka, how the Shashanka, the moon will be, the rising moon, will be red in color. So face is red. Having seen that, at once, Sadhyaha means at once, that Magishaha Pranan, how is that it has not gone? It's a question, it is. Having seen such a face, Magishaha Pranan, Yata Magisha, na Momocha, how is that Prana Magisha did not go? That is Ativa Vichitram, that is something which is very strange. Because Kaihi Jivyate, who will be able to sustain, live, having seen the Kupitantaka Darshanena. Kupita Antaka is destroyer. Having seen the anger of the destroyer, who will be able to survive? Nobody would be able to survive. How is that he did not die? That is something Vichitram, Ativa Chitram. Chitram means Vichitram. Don't take Chitram means picture. Ativa Vichitram, it is something strange. How is that he didn't die?
दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालं मुद्यश्य शाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच मगिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालं मुद्यश्य शाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच मगिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमद् दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालं मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालं मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन Chavi is brilliance. So Chavi is Ikaranta Shabda, Mati Shabdavat. But here it is Napumsakalinga, it's a compound. Brikuti Karalam Mudya Chashanka Sadrasha Chavi. Because Ikaranta Shabda, do you remember in Ikaranta Shabda, Vari Shabda?
Vari Varini. Okay, I think we have not done. Napumsakalinga, we have not done. We will do it. Vari Varini, Varini. We don't have any Visarga, nothing. So here, Udyat Shashanka Sadrisha Chavi, that word qualifies the Vadana, the face. Brukuti Karalam also qualifies a face. The face which is Kupitam, Vadanam, Vaktram. Vaktra we can take from the previous shloka also. See, not that this every shloka is confined only to that. Vaktram we can borrow it from the previous shloka. Vaktram is there. So Kupitam Vaktram. And Vaktram is Brukuti Karalam Vaktram. Udya Shashanka Sadrsha Chavi Vaktram. Vaktram Napumsakalinga, therefore the whole compound is Napumsakalinga. Even though Chavi is Strilinga, because Vaktram is Napumsakalinga, therefore the word is Napumsakalinga. Otherwise, Chavihi should be. Visarga is not there. Okay, and Dvitiya Vibhakti, having seen that Drishtva, E Devi, Na Momocha, not gone, that is what prana, of whom? Magishaha, Magishasurasya, pranaha, at once Sadhyaha did not go, Tata Ativa Vichitram, something very strange. Okay, I think we'll stop here. Shloka number 13. 14 we will do the next class. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. धन्यवाद स्वामीजी. Hari Om Sometimes Ji. you have to read 2-3 shlokas, then together only it will make meaning. Like it's not only here, even Gita also. In Gita also, if you see the Yamimam Pushpitam Vadanti Pashitaha, that shloka 42 and 43, you have to read together. Otherwise, the shloka alone will not make sense. So we have to, because the Kriya Padam is there in some shloka, following shloka or Purva shloka, we have to bring it. Kriya Padam or that which is mentioned, and the adjectives could be mentioned could be there in the next shloka. So you have to connect. So it is not each one is compartment. Don't think like that. You have to bring the words. Then only, otherwise, Chavi is, you check the word Chavi. Chavi is Srilinga Shabda. Dictionary you see. Chavihi, Chavi, Chavayaha, Chavim, Chavi, Chavihi. But here there is no Visarga. Suppose even if Visarga is there, Visarga would not have gone by Sandhi, followed by L, preceded by E. Visarga must have been there, not there, gone. That means it is Napumsakalinga. It means it qualifies Vaktra, which is Napumsakalinga. Okay. You did not do Yadakshara Padam Brashtam. Oh, Yadakshara Padabhrashtam Matra Hinanti Yadbhave Tat Sarvam Kshamitham Devi Prasida Parameshwari Visarga Bindu Matrani Padapadakshārani Vai Nyūnāni Chatriktani Kshamasva Parameshwari Om Tat Sat Sarvam Brahma Arpanamastu. Dhanyavada. Dhanyavada. Hari Om Ji. Namaste. Dhanyawada.